Vampire Murder Mystery 2. So, eto na yung part 3 ata. Wait lang, asan na ba yun? Ayan, dito. Ten 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 tararen 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 ten 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 tararen. Uy, grabe naman kumanta yan. Ten 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 tararen. Oh, kung di nyo alam kung anong ginagamit ko, girl, laptop ginagamit ko. Tapos hinahawakan ko lang yung cellphone para ano, para malamang, para ano, para naka-video ng maayos. Hindi ko kasi ano eh, wala kasing ano na ba to, hirap maglaro na ito, girl, hirap maglaro. Teka, ano ba yung ano, lang, sandali. Oh, yan, laptop. Uy. Yan nga. So, ayan. Don't you worry. Gusto nyo female. Gusto nyo, HDV ako. Sige, HDV. Hi. My name is Kyla. And I'm 8 years old. Nagpa-vlog na ako sa YouTube. So, ayan. Ba't ang tagal for wait? Ba't ang tagal? Naghihintay na nga ako for my turn. Tapos, alam nyo ba kung anong ginagamit ko pang zoom in tsaka zoom out? Yung eye ginagamit ko. Tingnan